Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en The Witcher 2 y vamos a continuar justo donde lo dejamos. Busca la banderola del estandarte de Dune, la espada de Vandergrift, un fragmento de la armadura de Selkrit y el medallón de Hensel. Claro que sí, también te hago los baños, también un corazón de unicornio, ¿sabes? O sea, ¿esto qué es? ¿Para postatar o qué movida es esta? Porque me están pidiendo una cantidad de cosas, ¿sabes? Una fotocopia compulsada del DNI. ¿Sabes? Es que me estás pidiendo, hombre, ¿sabes? ¿Esto por qué? Cállate la puta boca, me estás contando. O sea, escúchame. Habla. Madre de Dios, yo quería hablar aquí con el elfo. Habla con el elfo que hay prisionero en el campamento Kaedweni. Pero no me lo marcas, porque no te sale de los cojones marcármelo, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, hijo de puta. Aquí hay una movida. Aquí hay un punto. Tú. What do you want? Otro borracho. Normally I only talk to drunks. Monedas cuadradas. Seen any square coins around here? Square coins and white mice are good signs you have enough of the booze. I need to find me mate. Let me be. Súper útil. What do you want? Let me buy you a beer. All right. What do you want to talk about? Y aquí tengo que elegir, ¿no? Virgen Enid, ¿busco trabajo? I'm looking for work. With me? Maybe Hensel needs a witcher. Hensel needs a brain. I heard his soldiers love him. Back in the day, yes, Hensel was like a brother. In war, he drank what we did, ate the same grub, and ploughed the same whores as us. When did that change? When he started believing he's invincible. He had to give up on Eddern 3 years ago. What of it? They convinced him he hadn't lost. Get it? It was all that witch's fault. See? And he believed him. Had the witch killed till she was dead. Now he's all important. La-di-da. He's just not the same Henselt. But you'll find work, I wager. All kinds of monstrosities prowl the ravines. What do you Hablar. want? Que sí. I heard you calling for Audrin. That's right, I'm looking for him, so I called out. Got a problem with that? I used to know a man named Audrin. Not that same guy. How do you know? Odrin never deal with your kind. A right and true man, that one. Drinking without him's like ploughing without a woman. Y tú ya está. Entonces... Piss off out of here. You're talking to an elder, so show a little respect, you prick licker. Respect for you? This is no place for crappers like you. Out, I said. Aye, true. Join the pigs in the pen, that's your place. Hola. Odrin! Hermanitas. Are you all right? You'd best leave. Old Maverick ain't a good companion. Unless you're looking for someone to mock. What I saw back there, that happen often? What's the problem? I've bigger problems to deal with than the camp tramps. My nightmares have invaded my waking life. The specters haunt and hunt me by day. Come on. Nightmares are common. Start at the beginning. One night, I walked to the riverside and sat there, staring at the stars. I must have fallen asleep. I dreamt of my birdie, her milk-white bosom, her gentle voice. I saw and heard her as if she sat beside me, and then that voice became a terrifying whisper, curdled the blood in my veins. I opened my eyes, but the spectre remained. It went on talking, hovering over me, stretching its mitts out towards me. I felt a deathly chill, and then it happened. What? Never been a coward.
at the fore and fierce in many battles. But a human's one thing, a spectre's another. No other way to put this. I shit myself. Out of fear. Pants right full by the time I got back to camp. Since then, they mock me. Call me the crapper. I didn't see anyone mocking you. Well, except for those two Bueno, drunks. acá, vale. And you haven't looked around well enough. I'm the laughing stock of the entire camp. No, coño, pero ¿por qué atacarle? ¿Para qué fuiste a la ribera? Why did you go to the beach? During Henselt's last expedition, we stayed in a house there. My unit was on the lookout for Demaven's forces trying to cross the river. I just wanted to recall the old times. So you took part in the campaign 3 years ago? Took part? I barely escaped with my life. Leva, the brothel medic, saved me. Talk to her if you want to learn more. She knows everything about the camp. What time did the Spectre appear? I went to the beach after my watch, so it must have been an hour before midnight. I've no idea how long I slept, but when I reached the camp, it was dawning in the east. I'll deal with the Spectre, but you should know a witch's services don't come cheap. My soldier's pay is meager. Got but a few coins in my pouch and some pipeweed. Would you do it for that? Venga. All right. Las hermanitas. Pero esto es... Misión secundaria. Pues pinta chulo, ¿eh? Escúchame, porque me falta aquí... ¿Tú? I know you. Aye, we met in Vizima. I was working for Salamandra and barely escaped your rat. Grown wiser since. Listen, I've a trinket. My last reminder of those days. Take it and hold no grudge against me. I hold no grudge. Keep the trinket. I will. If I have stupid thoughts again, one look should be enough to collect myself. Take care. Ah, era solo para esto. What you want? ¿Cómo? I think I'm being followed. Very likely. Who is it and why? Death Mold's men. They're everywhere. Word is they're onto some plot, but that's all I know. Witcher. Pero... No. Ah, ¿ya está? What do you want? How's the mood? Food and drink are good, and the plough and tent's well staffed. Fighting men don't really need anything more. No, o sea, son conversaciones un poco vanas. No hay nada relevante. Examina la cabaña del acantilado y la playa junto al río por la noche. El IVA podría... Vale, espérate. Mapa. Pues me interesa... Vamos a salir y a la izquierda, ¿no? Entiendo. Salir. Igual por aquí no. Tiene que haber una puerta más que vaya por aquí, ¿no? Por ahí. What else am I to do? Buscando monedas, ojo, cuidado ahí. Espera, voy a hablar con ese ya porque se me va a olvidar. Lo estoy viendo venir. Después se me va a olvidar. ¿Quién está buscando monedas aquí? Who do I spy if not the famed Geralt of Rivia? You seem to know me, but I have no idea who you are. And you're worse off for that, for I can make you even more famous. You write ballads or something? I've no notion of songs, but the king's vested me with the task of organizing nightly tourneys. A swordmaster like you must be eager to show off his skills. Nightly tournaments are a pastime for real men. Does King Henselt have any interests besides fighting?
We value knightly tradition in Kedwin. Only duels in the arena let a knight stay in good form and hone his skills. ¿Es una misión nueva o qué? ¿Pero qué haces encima del fuego subnormal? Tournaments. Pero que no me pongas en... Ay, la puta. How's service under Henselt? See anybody complaining? And we don't like busybodies. I'm done with this cursed place. No, creo que no me ha dado ninguna misión ni nada, ¿eh? O sea, creo que ha sido en plan... Sin más. Vale. A ver. Entonces yo debo ir a... Oi, Witcher! Out in these wastelands hunting monsters? Well, if you see two of my men, tell them I'll rip them both brand new assholes if they miss muster. What are they doing there? It's a common malady. A day don't go by that some dimwit don't sneak out of the camp to go to the gullies. ¿Por qué? We'll see if I come across anyone. Luck be with you. You're a good fellow. Ah, find them and you'll see Corporal Zivik knows how to be grateful. Well, it was here yesterday. No, pero... Márcame, no empieces a quitarme la misión que yo quiero, hijo de la gran puta. ¿Tú eres con quien quiero hablar? ¿La médica? ¿Tú? Are you Leva? If you've got a growth of some sort and you're here for the salve, get in line. Nothing of the sort this time. You were here during Henselt's previous expedition. What of it? I have some questions. Be quick. Half of Henselt's nobility's waiting for this salve. They've all started pissing blood out of longing for the spouses they left at home. Joder. Vale. The ravines around the camp. They don't look like they were shaped by nature. They're proof of the great power sorceresses can summon. Sabrina's fireballs scarred the ground for many miles around the battlefield. I'm interested in that tower. It's the remnant of a manor sacked long ago. They call it the Tower of Debauchery, since Madame Carol made camp at its foot. Did many soldiers survive the battle 3 years ago? But a handful. The rest were just vaporized. Those who could walk dragged those who couldn't. All the survivors were horribly burned. 3 years back, it was the home of Malgat, a healer, and his family. While he helped us tend the wounded, someone murdered his children. Malgat couldn't come to terms with the tragedy and threw himself into the river. The children were buried behind the house. Their graves should still be there. I'll let you get back to treating all those brave fighting men. That's politics. What's it to Ve a la casa del acantilado o al cementerio. ¿Y tú quién? Ah, un vendedor. Escúchame, pero... Ah, que puedo ir por aquí. Creo. No estoy muy seguro. Well, we should at least object somehow. A split in the sight of the Black One. Ve a la casa del acantilado o al cementerio. ¿Qué había en cada cosa? El curandero era la casa. Y se tiró él desde ahí, desde el acantilado, desde la casa de la... Vale, y en el cementerio están las tumbas de las hijas. ¿Es por aquí o...? Voy a suponer... que sí, porque tengo 3 objetivos. ¿Por qué me marca 3 cosas? Las tumbas, en plan... tumbas separadas, qué susto me ha dado. Casa del acantilado y cementerio. Vamos a la casa, a ver.
Aquí dentro no me pone nada, ¿no? Aquí fuera Celidonia. ¡Ojo! He sacado la de plata, ¿eh? Mirar. Pero, ¿y esto si las enciendo pasa algo? Enciende los tótems en el orden correcto. ¿Y cuál cojones es el orden correcto, tú? No obstante... Incorrecto, apareció un fantasma guardián. A mí no me ha parecido ningún fantasma, ¿eh? ¡Sí! Justo hablo. Take that. Justo hablo. Vale. Vale, pues voy a hacer una cosa. No puedo salir. Voy a ir a... el cementerio. Ah, no, ¿me lo ha quitado lo del cementerio? Bueno, yo voy a venir al cementerio igualmente. Se supone que era por aquí, ¿no? O algo. O no. No sé, yo ya, esto no sé, no sé exactamente. O puede ser esto, no. Podría venir por aquí también. Para mirar un poco la movida, pero parece ser que no. Guay. Pues no sé, pues vamos a volver a bajar y vamos a probar. O sea, no tenemos nada con lo que orientarnos. ¿En qué orden los he encendido yo? Porque no me he fijado. Creo que era este. Este y este. Puede ser que lo haya hecho así, no lo sé. Vale, pues vamos a encender este. Vamos a este. Y ahora vamos a este. Y no, no es así. Bueno, pues esto es ir probando o mirar una guía, que no descarto también hacerlo por no estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? En plan, como retrasado. Pero bueno, vamos a ir probando. Vale, entonces vamos a poner primero la cabeza. Luego esto tiene más pinta de cuerpo y eso más de patas, ¿no? En mi puta cabeza tiene sentido, ¿vale? Ah, pues sí. Pues sí. Cabeza, cuerpo, patas. En mi cabeza tiene sentido. Vale. Encuentra a alguien capaz de descifrar. Busca por los alrededores de la casa y la playa. Porque no puedo entender una puta mierda de lo que pone, ¿no? O algo. Las tumbas. Malhead.
Sí, me ha quedado claro. Quita. Murron. Tiene el mismo símbolo. Estos ya no. Marisa. El misterio de las tumbas. ¿Dentro de la casa o abajo? Dentro de la casa no parece, ¿eh? ¿Abajo? ¿Puede ser que sus símbolos sean como los de los tótems? O me estoy columpiando hoy un poco. Este es el de que enfoca para abajo claramente. Este es el rombo. Y este el que enfoca para arriba. Ojo, cuidado tú, ¿eh? ¿Pero puedo apagarlo? A ver, las tumbas tienen los símbolos de estos tótems. Vamos aquí a... aquí al lado. Aquí abajo. Antes de nada. Me está molando esta misión, ¿eh? No me estoy coscando de un cagao, pero... Muy. Ah, el anochecer. Esto era el anochecer. Espérate. Creo que ponían anochecer, ¿no? O de noche. Vale, voy a hacerlo de noche. Espérate. De anoche. You're not the one we seek, though his aura is strong, even on you. Impossible. I watched Maverick wash his pants. Who are you? I'm a witcher, and I'm here because you haunt an innocent man. You've ruined Maverick's life, and it's high time you left this world. Maverick, innocent? That son of a bitch murdered me and my two sisters, then threw our bodies off the cliff. Our father, Malgat, died of despair. Fortunately, fate has brought Maverick here again, straight into our hands. Revenge shall be ours. Tendré que comprobarlo. I need to find out if you're telling the truth. If your story checks out, I'll bring Maverick here. Ve al cementerio o habla con Maverick. Claro, pero es que en el cementerio... me falta resolver lo de las tumbas, tú. Tenía... quita, coño. Flecha para abajo, flecha para arriba y el rombo, ¿no? Mira, rombo para arriba, para abajo. Para arriba, rombo para abajo. Para abajo, rombo para arriba. Y este, arriba, izquierda y abajo. El de la izquierda no lo tengo. ¡Guau! ¿Me los anoto? Moira. Me los voy a anotar aquí en el bloc de notas del móvil, espérate. Me voy a poner... a ver... Moira... Rombo... Arriba... Abajo.
Me voy a anotar los cuatro, perdón. Marisa. Arriba. Izquierda. Abajo. No, este no. Murron. Arriba. Rombo. Abajo. También te digo, como tenga que meter solo uno y la lié si no meto el correcto, Malget. Abajo. Rombo. Arriba. Hostia, pues yo el otro lo hice porque uno me parecía una cabeza. El otro, voy a mirar ahora qué orden he puesto, porque a mí me pareció uno la cabeza, el otro unas patas, perdón, un torso y el otro unas patas. Y lo hice en ese orden, cabeza, torso, patas. Pero espérate, a lo mejor lo he hecho cabeza. O sea, yo hice primero cabeza, que es el de abajo. O sea, hice abajo, rombo, arriba. Y este es abajo, rombo, arriba, Malget. O sea, el padre. Claro, como era la habitación secreta del padre. Vale, o sea, entonces he descifrado de una manera alternativa, en plan subnormal. O sea, por mis paranoias mentales de loco de mierda. Que esto es una cabeza, esto es un torso y esto son unas patas clarísimamente. He descifrado el... Vale, pues muy bien. Ve al cementerio o habla, pero al cementerio, espérate. Un momento, ¿eh? No, coño, las hermanitas, gilipollas. Baja, cojones. Los espectros acusaban a Maurik de su existencia maldita. Había asesinado a las 3 hermanas. Ahora deseaban venganza de forma... no estaba del todo clara. A medias verdades. No estaba seguro de si debía confiar en Maurik o en las almas inquietas. Pero ¿por qué lo del cementerio? ¿Y esto? ¡Ah! Que esto es de lo mismo. Ah, pues espérate. Alguien en hechicería. Encuentra a alguien capaz de descifrar las notas mágicas. Hostia, espérate tú. Espérate, pues casi la lío. Casi me... ¿Por dónde vuelvo? Ah, vale. Casi me aventuro a... a ir a por el otro. Vale. No, vamos primero a descifrar esto, claro. Porque yo, si lo intento leer, inventario... Inventario, cojones. ¿Dónde? Léelo. Hostia. Nada más... Vale. Súper útil. Vale. Pues lo he resuelto de cojones, Vale, o sea, te ponen 4 códigos y claro, como era la casa del padre... Vale, supongo que a lo mejor el padre ha hecho una maldición ahí, en las notas. Tiene que haber algo aquí en las notas. No, espérate, por aquí no. Pero por aquí me aparece un punto verde. Campamento de Road. ¿Y con quién tengo que hablar? Coño, hola, Roach. Here to spy on us. Who would I be spying for? For Henselt, the Death Mold. I heard they hired you. No, he venido porque me apareció un punto verde en el mapa. Y he venido a cotillear. But don't worry, observing Punto. Roach isn't one of them. In that case, to what do I owe this pleasure? Oh. What news of good old Flotsam? Thanks to us, it still is good old Temerian Flotsam. If I hadn't sniffed out Laredo's treachery, a Kedweni garrison would be stationed there already. Constable John Natalis has appointed a new commandant to Flotsam. Let's hope he doesn't turn out to be another whore. You miss your old friend, Yorvith? If the gods are kind, he'll yet fall into my hands. That said, I wonder what the scoundrel's up to. You need to be careful. Death Mold can't learn that you're holding a Kedweni spy. He won't. Don't you worry none. Death Mold has an excellent net of his own spies.
That spy we caught at Laredo's, Arnold. He's prancing around in the next world. Did he spill anything interesting? He was tough, but waterboarding can be incredibly effective. Eventually, he coughed up that Henselt was trying to bring the border towns to a boil. Henselt's not stupid. He wouldn't want to wage war on two fronts. That rat Laredo was supposed to stir unrest in Flotsam. Luckily, you rearranged his intestines with your blade. Any idea what's happening on the other side of the Battle of Spectres? I expect not much has changed. A bunch of dwarves, elves, and peasants are trying to figure out how to save Edirne. Saskia's an exceptional woman. But just a woman, nonetheless. Besides, how would you know? Just a hunch, and there's all the talk. Besides, to assemble an army of elves, dwarves, and humans... Saskia era la matadragones, puede ser. ...pretty much have to be extraordinary. You'll not persuade me some woman will defeat Henselt in battle. You're forgetting one thing. Kedwen's just fighting for a better life. Edirne's fighting for life itself. Motivation's important, I grant you. But it can't trump knowledge of the art of war. Temeria's my only concern. And I'll be glad to see Henselt's forces tied up here. That's a good thing. Think he wouldn't stop after conquering Edirne? What if he quickly deals with Saskia and turns his army west? It's possible, but I hope it won't come to that. I was wondering what you're actually doing here, Vernon. The Blue Stripes never want for work, especially in a hotbed like this. You're not about to tell me, are you? And here I thought we had something special. I've got my finger on the pulse, and I've not forgotten what I came here for, Geralt. Foltest's assassin. Precisely. He's holed up like a rat, and he'll meet a rat's end. He does what? Oye tú, no sé si puedo hablar con Vess. Greetings, Geralt. Ah, sí. Greetings, Vess. What news from the Blue Stripes? They're keeping their eyes open, as always. Could Henselt himself be behind the assassinations? You don't think it's possible? Consider the Pontar Valley. Temeria, Kedwen, and Edirne have been disputing it for generations. Only now, Temeria and Edirne are kingless. True. Henselt might profit from the deaths of Foltest and Demavend, but covert assassinations aren't his style. I suppose you're right. The Kedweni king seems to love a good war. Just take a look around. Perhaps that's his ruse. When the cheese goes missing from the larder, no one thinks of blaming the cat. We've lost the assassin's trail. The trail led us here. If it goes no further, the assassins must be in the vicinity. I see two possibilities. Either Henselt hired them, or he's their next target. We'll find out soon enough. Henselt thinks he'll take Vergen easily. A regular army will always win against a popular uprising. I know this, Henselt knows it. I don't understand why Saskia doesn't. Maybe she'd rather die than surrender. Claro. Or she has a surprise in store for Henselt. Las rebeliones son así, ¿eh? Henselt keeps the precise plans of his campaign a secret. Why haven't you set up in the Kedweni camp? Information becomes more available the closer you get to the source. Henselt doesn't trust us, and I don't blame him. If not for this damn fog, we'd have moved even further south. The elder and the recruiter enter, and the mother No says, vamos. Lo de las notas, vale. A todo esto, ahora que me doy cuenta, Trish sigue desaparecida. ¿No? Well, it was here yesterday. Odrin, where are you? Qué pesados con Odrin, tío, de verdad, me cago en sus putos muertos. Gordon, no, por aquí no. Ah, creo que ya sé a quién me va a preguntar. Al hechicero con el que me llamó después de la tienda, ¿o no? Sí. Sí. A este. We need to talk. What? No, hello, good morning. Pucker up and kiss my ass, nothing. Hello. Good morning, White Wolf. Will you take some tea? It's a fortifying beverage. Some other time, maybe. ¡Ojo! Pero vamos a empezar con esto. You make anything out of these notes, sorcerer? Where did you get them? Unimportant.
And you've no notion what's in them? Wouldn't be asking if I did. They describe a very dangerous ritual. Practically pure necromancy. The sort that gets you burned at the stake. Be specific. What kind of ritual? One to summon the soul of an evil man. A man evil enough to wander the world after death. Souls of this kind gladly enter into covenants in the hope of being sent into the beyond. Why would anyone want to deal with evil? The possible reasons are many. You'll always find people willing to sell their souls in exchange for something valuable to them. I'll gladly buy the scroll. I thought necromancy was forbidden. Oh, it is, but I'm an avid collector of manuscripts containing forbidden knowledge. Me lo quedo por ahora. I think I'll keep it. Maybe I can become a collector myself. Vale. Las notas no se vendieron. Guárdala. Vale. You must know a lot about the Wild Hunt, as one of the reigning majesties among mages. I simply cannot concern myself with folk tales about corpses flying about on intensely emaciated steeds. The Wild Hunt's no myth. Ah, esto... Vale. Nada, chao. Vale. A ver, las notas... Claro, escúchame. El simple poder suponía la muerte, pero Geralt no quería... El simple hecho de tener estos documentos, guárdalas para más adelante. Pero... Está. Ve al cementerio o habla con Maverick. Vamos, pues vamos a hablar con Maverick, porque al cementerio es que hemos estado y no sé muy bien cómo avanzar por ahí ya. ¿Sabes? Por aquí no. Lo de las monedas y tal todavía lo tengo muy pendiente. Es que me está molando esta misión de las hermanitas, no te voy a mentir. Me está gustando mucho y la quiero hacer y hacer bien. O lo más simple y tal, lo mejor que pueda. No puedo hablar con estos que hablan de las monedas. Vale. Uy, no. Por aquí. Vale. Pero tú, ¿qué estás buscando? ¿Puedo hablar contigo? ¿Pero Maverick? ¿Dónde está? Ah, está dentro. Espérate, que hay que volver. Es que todavía no sé si es verdad o no, tío. Tengo que sacarle información a Maverick, entiendo. Y entonces decido qué cojones hacer. Pero es que no tengo ninguna pista. Las apariciones pueden mentir. Supongo, ¿no? No lo sé. Señor, ven, que te comentemos una cosa. I went to the house where you and your unit were stationed. Found some interesting things in the cellar. I know nothing of that, and don't wish to know anything. I just want to be rid of that phantom. I can't help you if you don't tell me the truth. If I must. Folks say that old Malget conspired with the river demons. So much blood has flowed down the Pontar. It's the evil in it that the beings in the river's depths feed on. That's all I know, truly. Have you managed to do anything with her? The specters manifest themselves even when you're absent. They've burrowed deep into your subconscious. If I killed them now, they'd return instantly, so I need your help to destroy them. If there's no other way, what would you ask of me? Meet me at the beach, an hour before midnight. Voy a la playa justo antes de medianoche. Le estoy entregando. Supongo que ahí tenían las dos opciones. Decirle los espectros dicen que eres un asesino.
Bueno, a lo mejor tenía que haber hecho eso. No lo sé. O sea, yo es que he interpretado, si le digo a los espectros me han dicho que eres un asesino, es decirle, es ponerle sobre aviso y salvarle, entiendo. O decirle, necesito tu ayuda para vencer a los espectros, que es una trampita y es en plan de vente, vente. Que lo vamos a pasar muy bien, tú y yo juntos. Y entregarle a los espectros. Es que de todos... Es que... No lo sé. No lo sé, porque no sé si están diciendo la verdad o no. Es que no tengo ninguna puta prueba, ¿sabes? No lo sé. Tengo que... No lo sé. Estoy pensando, tío, no lo sé. A ver, vamos a ver cómo acabáis. Siempre puedo cargar la partida en caso de arrepentirme. ¡Eso es trampa! Cállate. José Luis, fuera. Come on. No reason to keep the specters waiting. Y ahora aquí meditar, ¿no? Justo antes de medianoche. Y ahora esto es esperar, ¿no? Entiendo. Creo que sí. Es que no sé, tío. No sé. No sé si la voy a cagar, si la voy a liar. Pero no sé. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar el día? Porque he puesto al anochecer, pero claro, yo no sé cuánto voy a tener que esperar hasta. ¿Puedo poner medianoche y cuenta? No. Vale. Tiene que ser justo antes de medianoche. Llevamos aquí ya 2 o 3 días que he pasado, A ver, se supone que ya no queda mucho para medianoche. Por si voy a meditar, tiempo de espera, tiempo de espera. Uf, estamos ahí a puntito. Qué putada que no pueda seleccionar, o sea, que tenga solo entre esos 4. Amanecer, mediodía, anochecer, medianoche. Ahora, toma por culo. ¿Sabes? Porque, hostia, para justo un poco, justo antes de medianoche. No, yo puedo meditar hasta medianoche. No, tiene que ser justo antes. Pues no puedo. Tengo que estar desde el anochecer hasta la medianoche. Hasta justo antes de la medianoche. Ah, por Dios. Ah, por Dios. Así que nada, pues lo habré saltado. Obviamente me he puesto hasta a ver cosas en YouTube y todo mientras espero. Es que no, ¿sabes? O sea, me he puesto en otras cosas. He ido echando un vistazo de vez en cuando y tal. Así que eso. Aquí estamos. A ver cómo se resuelve la misión, porque como no me guste y lo tenga que repetir, me voy a cagar en su putísima madre si tengo que volver a esperar justo antes de medianoche. A ver, también podía haber cogido y haber ido a intentar avanzar algunas misiones estando pendiente de cuándo iba a ser medianoche. Pero no quería, digo, además quiero quitarme esto ya, o sea, concentrarme en esto, me lo quito y ya está, ¿sabes? Toma por culo. Y me quedo más, sí, tío. Y ya está. Y yo, puta, ¿por qué no? Ahora. You've finally returned, brother. Time to atone for your evil deeds. You shall surrender to us your soul. Hermano. Kiss my arse, Phantom. You'll not make me shit myself this time. Me and the Witcher will dispatch you where you belong. Naive little maverick. Made a fool of your entire life. Isn't that true, Geralt? What are they talking about? The specters say you're their brother, and you murdered them 3 years ago. What do you say? How can you even ask? I'm a soldier, not a murderer! Denying it is not enough. You need to prove your innocence, and I need to know the truth before I make my choice. I never murdered anyone!
I'm a soldier. I kill foes, not women. ¿Qué dices, tío? No puedo guardar aquí, justo aquí. ¡Oh! No, no, cargar, mierda. No me deja guardar, la madre que me parió. Es que no tengo ninguna prueba de que ni... Voy a decirte, creo. Take your word over that of evil spirits. Now help me. How many more can there be? Es que no tengo ninguna prueba de quién me está diciendo la verdad. O sea, ejecuta a uno o a otro. ¿Pruebas de quién dice la verdad? Ninguna. Pero ninguna, ¿eh? Vale. ¿Por qué me iban a mentir ellas? I'll not forget what you did for me. I did it for coin. Small price for peace of mind. Don't you owe me an explanation? I want to hear the truth. I was born by the very border. General van der Grift understood that I knew every blade of grass here. So he appointed me lead scout. We were based in my family's house. This house? One day I scouted beyond the river. When I returned, I found my father digging the graves behind the house. What happened? Honor was everything to him. He had brought us up, taught us principles, and then one day Adernian soldiers arrived and undid all that. Shamed his children. He could not stop himself. He swore he did not do it, but there was blood in his clothes. We fought. He fell from the cliff. Why did the specters want your soul? Maybe they've no tolerance for patricide. Maybe. Now go back to camp and present proof of your valor. Take back your dignity. ¡Qué hijos de puta! O sea, las violaron los del ejército. Hombre, culpa de este no es. Este lo único que hizo fue meterse en el ejército. Pero no hizo nada. ¡Hostia! Vaya liada, tú. Y el padre vaya enfermo. Han violado a mis hijas. Ergo, la solución es matarlas. O sea, ¿qué cojones? ¿Qué es eso? Ah, un sumergido, coño. Vale, no, dejadme en paz. Vuestra movida no me interesa una puta mierda. Dejadme en paz, tío. Pensaba que erais, yo qué sé, pues otro espectro con el que hablar, ¿sabes? Una historia que me vais a contar o algo. No dos sumergidos por ahí que vienen a dar por culo así sin más de gratis, ¿sabes? No, paso. No entro en peleas para nada. Paso. Por algún motivo, bueno, pero para nada, paso. Vale, pues... de puta madre. Entonces entendemos... Guarda la espada. Entonces entendemos... que efectivamente... el pavo no tenía la culpa, ¿no? Vale. Guárdalas para más tarde. Las notas no se vendieron, guárdalas... Es que no entiendo nada, tío. Lo voy a dejar por aquí. Y en el próximo ya continuaremos. O sea, hoy básicamente ha sido el tema de la misión de las hermanas. En resumen. Vale, pues lo voy a guardar por aquí. Lo puedo guardar ya, de hecho. Y lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantado. En el próximo continuaremos. Gracias. Y hasta luego.